नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 9 तारिख मंगलवार। तेज विड़म्बन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर सीएम अभियोग प्रकोष्ठ में होइथिबा अभियोग 91% होइछि समाधान। 1.5 वर्ष रे मुख्यमंत्री 13,358 अभियोग ग्रहण करिसेंति। सेथिमध्यरु 12,432 अभियोग समाधान होइछि। बाकी अभियोग जटिल थिबारु विभागीय तर्जमा करा जाउछि। गृह रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उत्तर देई कहिसेंति। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर मयूरभंज जिल्ला बेतनटी ब्लॉक अधीन बैसिंगा आखपाख अंचलरू दूरेई जीव दादन दुख। आउ दादन खटिबाकू जीवेनी पुरुणिया तथा आखपाख पंचायतर हजार हजार श्रमिक, कारण सेमानंको घर पाखरे पाउछंती रोजगार। बड़साही विधायक प्रचेष्टा एवं आईटीडीए सहयोग रे निर्माण चलिछि उत्तर ओडिशार बृहत इंडस्ट्रियल फूड पार्क। 5,000 रु 10,000 लोक पाउछंती दैनिक रोजगार। बैसिंगा उपखंड अंतर्गत बेतनटी ब्लॉक अधीनस्थ अंगारुआ ठारे प्राय 40 एकर रु अधिक जमी रे उत्तर ओडिशार सर्वबृहत इंडस्ट्रियल फूड पार्क निर्माण हेबो। प्राथमिक पर्यायर 20 एकर जमी रे काम चलिछि। 52,24,000 टंका विनिमय रे कदली सपुरी डालिंब चारा लगा जिबा सहित पोखरी खली माछ चाषर व्यवस्था होइछि। आगकू आहुरी अनेक प्रकल्प करा जिवो। छतु चाष, गोपालन और शीतल भंडार निर्माण हेबो। नियमित व्यवधान रे विधायक सनातन बिजुलींको समस्त विभागीय अधिकारी एवं वैज्ञानिकंको सह जाई प्रकल्पर समीक्षा करिथांती। परवर्ती खबर विधानसभा रे कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीको एक प्रश्नर लिखित उत्तर देई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य विजिलेंसर सफलता संपर्क रे चांचल्यकर तथ्य उपस्थापन करिसेंती। मुख्यमंत्रीको कहिबा अनुसार गत 1.5 वर्ष मध्यरे राज्य रे 20 जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लांच नेउथवा बेले विजिलेंस हातरे धरा पड़िसेंती। केवल पुलिस नुहे अन्यान्य विभागर सरकारी कर्मचारी मध्य विजिलेंस जाल रे पड़िसेंती। गत 1.5 वर्ष भितरे मोट 271 जन सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी को विभिन्न दुर्नीति मामला रे गिरफ करा जायछि। सबठारो बड़ कथा हैला दुर्नीतिर प्रमाण मिलिया परे 174 जन सरकारी कर्मचारी विजिलेंस कोर्ट रे दोषी साब्यस्त होई दंडित होइछंती। परवर्ती खबर विभत्स हत्या कांड को नै 2 दिन हैला मालकानगिरी रे व्यापक हिंसा कांड। एमभी 26 गां रे गतकाली पुणी व्यापक भंगारुजा और पड़ाजला करिसेंती हजार हजार अस्त्र शस्त्रधारी लोक। ता पुणी पुलिस आखि आगरे। स्थिति शांत करिबाकू बीएनएस 163 धारा लागू हेबा सह 24 घंटा पई मालकानगिरी जिल्ला रे इंटरनेट सेवा बंद रखा जायछि। सेपटे मृत महिला को कटा मुंड खजा चलिछि एवं हत्याकांड रे संपृक्ति संदेह रे पुलिस 2 जन को अटक रखी पचरा उचरा करुछि। परवर्ती खबर गोवार एक नाइट क्लब रे होइथिबा भयंकर अग्निकांड संपर्क रे एक बड़ खबर आसुछि। क्लब रो मालिक लुथरा भाई माने देश छाड़ी फेरार होई जाइछंती। सूचना अनुसार से माने थाईलैंड रो फुकेट को पळाइछंती। क्लब रो जनरल मैनेजर को समेत 4 जन कर्मचारी को एपर्यंत गिरफ करा जायछि। या सहित पुलिस लुथरा भाई गौरव एवं सौरभ लुथरा विरुद्ध रे वारेंट एवं लुकआउट सर्कुलर जारी करथिला, किंतु सेमाने इंडिगो विमान रे थाईलैंड फेरार होई जाइछंती। परवर्ती खबर सरिला रिमांड जेल गला दलाल बिरंची नायक। एसआई परीक्षा केलेंकारी रो मास्टरमाइंड बिरंची को 4 दिनिया रिमांड रे नेइथिला सीबीआई। रिमांड सरिया परे गतकाली कोर्ट चालान करछि। जामिन खारज हेबारो झाड़पड़ा जेल गला बिरंची को पचरा उचरा परे सीबीआई हाथ में बड़ सुराग लगी। आशाई को ट्रेनिंग हेबाकू दीघा मॉड्यूल पाई बिहार रु आसीथिला नीतीश कुमार। नीतीश रो गुमर खली दलाल बिरंची नायक। परदिन बिहार रु गिरफ होइथिला नीतीश। परवर्ती खबर एलन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत रे एहार मूल्य घोषणा करिछि। खूब शीघ्र भारत रे आरंभ हेबाकू थिबा एही सेवार आवासिक प्लान पाई मासिक 8,600 टंका धार्य करा जायछि। स्टारलिंक असीमित डाटा सहित उच्च स्तरीय
ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏହି ସେବା ବିଶେଷ କରି ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅସଙ୍ଗତ ବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହାର ସେଟଅପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଗ୍ରାହକ କେବଳ ଉପକରଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜଟିଳ ସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଟକେସ୍ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରବିବାର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ହିଁ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବେ। ନବଜୋତ କୌର କହିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଟକେସ୍ ଦିଏ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଗଭୀର କନ୍ଦଳ ରହିଛି ଏବଂ ଅତି କମରେ 5 ଜଣ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାଜପା ମୁଖପାତ୍ର ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟ ସୁନୀଲ ଜାଖଡ଼ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଦ ପାଇଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ପରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ତେଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଲୋକସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ମନ୍ତ୍ର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 60% ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 15,774ରୁ 9,503 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 6,271 ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1,135 ଠିକା ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ 5,003 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ 5,248 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ OPSCକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ରିଏଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ 19ରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଖାନ୍ନା। ଏଥିସହ 3.5 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣସର ଅବସାନ ଘଟିଛି। 43 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଉପସ୍ଥାପକ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୌରବ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ, ଅମାଲେ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଣୀତ ମୋରେ ଓ ତାନିଆ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଧାରାବାହିକ 19ଶ ସଂସ୍କରଣର ବିଗ୍ ବସ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌରବଙ୍କୁ ୱିନର୍ସ ଟ୍ରଫି ସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ ମିଳିଛି। 1981 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ଗୌରବ CID ସିରିଏଲରେ ସିନିୟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କବିନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ 50.14 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। କମିଶନ ଗଠନ ହେବାର 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଦରମା ସଂରଚନା, ପେନସନ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର
कमिशन गठन हेबार 18 मास मध्यरे यह दरमा कमिशन गठन हेबार 18 मास मध्यरे यह दरमा संरचना पेंशन भत्ता एवं फिटमेंट फैक्टर कमिशन गठन हेबार 18 मास मध्यरे यह दरमा संरचना पेंशन भत्ता एवं फिटमेंट फैक्टर उपरे कमिशन गठन हेबार 18 मास मध्यरे यह दरमा संरचना पेंशन भत्ता एवं फिटमेंट फैक्टर उपरे निजर सुपारिश प्रदान करिवो। परवर्ती खबर भारतीय क्रिकेट तारका विराट कोहली 8 वर्षर पुराना संपर्क भांगी एक नुआ व्यावसायिक यात्रा आरंभ करछंती। सोमवार कोहली घोषणा करछंती जे तांकर व्यक्तिगत लाइफस्टाइल ब्रांड 180 स्पोर्ट्सवेयर स्टार्टअप्स एगिलार्ड स्पोर्ट्स सहित भागीदारी करिछि। रिपोर्ट अनुसार कोहली पूर्वर एथलेटिक पोशाक ब्रांड पुमार 300 कोटी टंकार प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी निजे एग्लिटा सहित 18 रो सहभागितारे 40 कोटी टंका विनियोग करछंती। सोशल मीडिया रे एही घोषणा करी कोहली कहिसंती आज मो हृदय एक रोमांचकर नुआ अध्याय आरंभ होईछि। 18 एबे एग्लिटास पई एक नुआ यात्रा आरंभ करिछि जहा उद्देश्य एवं आकांक्षा द्वारा परिचालित। 18 एबे एग्लिटास घर को फेरी आसीछि। एग्लिटास स्पोर्ट्स रो प्रतिष्ठाता अभिषेक गांगुली स्पष्ट करछंती जे एही चुक्ति माध्यम रे विराट कोहली एग्लिटास रे जणे अल्प संख्यक अंशीदार हेबे।